अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 49 न्यूज़ के साथ मैं हूं वसन नवाज भट्टी। आइए आपको लिए चलते हैं शेखपुरा के नवाई गांव फिरोज़ वटवा में, जहां पर तहरीक लबैक फिरोज़ वटवा का एक मरकज़ी इजलास मुनक़द हो रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 2 के अहदेदारान की तकरीब हलबरदारी जारी है और इसमें खसूसी शिरकत PP 141 की क़यादत ने की है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे इरफान जट मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी इरफान जट, बताइएगा कि वहाँ पर क्या फ़ैसले किए गए हैं। जी अस भाई हम फिरोज़ वटवा रान रोड में मौजूद हैं, जहाँ पे हलबरदारी तकरीब हुई है वार्ड नंबर 2 की। आइए हम बात करते हैं सिटी के अमीर हाफ़िज़ मोहम्मद नवाज़ अतारी साहब से। वो हमें बताएंगे कि इस बारे में उनकी जो नेक्स्ट वार्डें रहती हैं उस बारे में उनकी क्या प्रोग्रेस है, और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी इंशाल्लाह हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद आपको पेश करते हैं कि आपने इतने कम वक्त में अपने जो वर्किंग की है और फिरोज़ वटवा में जो आपने तहरीक लबैक का काम किया है। हम फिरोज़ लेवल पे नहीं, हम आप PP लेवल के भी ज़िम्मेदार मौजूद हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट जो वार्डें हैं उसके बारे में क्या आपकी प्रोग्रेस है। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। ये सारे अरकान की मेहनत का हासिल है। अल्लाह पाक के सारे कामयाबी अता फरमाए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह सारियां वार्डां क्लियर होंगियां और तहरीक लबैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये इलेक्शन इस तरह के नाल विन करेगी कि दुनिया दी सारियां ताकतां हैरान रह ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपके वो कैंडिडेट क्लियर हो गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में साढ़े कैंडिडेट मौजूद हैं और भरपूर तरीके नाल अपनी कैंपेन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही कभी उम्मीद है कि इलेक्शन इंशाअल्लाह तहरीक लबैक ही विन करेगी। हाफ़िज़ मोहम्मद नवाज साहब का कहना है कि इंशाअल्लाह तहरीक लबैक ही विन करेगी और तहरीक लबैक इंशाअल्लाह बाकी पार्टियों को सरप्राइज़ देगी। और आखिर में आप जो नए अहदेदारान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जी नवे जिन्ने भी भाई आए ने उन्होंने वेलकम माशाअल्लाह बड़ी उन्होंने खुश नसीबी है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आए और डट के दीन मुस्तफा का काम कर जो लोग नहीं कर रहे अल्लाह उन्होंने भी हिदायत देवे काम करना चाहिए। मुसलमान है तो फिर पिछे रान की गल केड़ी कलमा जो हजूर का पढ़िया हजूर के दीन की गल आ गई है तो हर एक को डट के अपनी कुछ मेहनत करनी चाहिए। जे कोई नहीं करेगा तो पाकिस्तान तो बन गया सी, जिन्हें नहीं की वो भी मर गए, जिन्हें कीतियाँ चले वो भी गए, लेकिन रोशन आप हमेशा क़यामत तक उन्होंने ही रहेंगे जिन्हें दीन मुस्तफा का डंडा बजाया। यहाँ पे मौजूद है पीर अज़र चिश्ती साहब, हमारा कैमरा दिखा सके। आइए इनसे बात करते हैं। पीर साहब खसूसी तौर पर हलबरदारी तकरीब में तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पीर साहब, इलेक्शन सेल भी है PP 141 के। पीर साहब हमें ये बताएं कि आपका जो PP लेवल है उसमें आपने किसी आपको ऑफरें आ रही हैं किसी कैंडिडेट की, चूँकि हमारा जो PP लेवल का MP है वो भी अभी नॉमिनेट नहीं हुआ, तो इस बारे में क्या आप गाइडलाइन देंगे और बल्दियाती इलेक्शन वाले बताएं। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह PP 141 के अंदर जितनियां भी यूसियां ने और उन्होंने यूसियां के अंदर जोड़े पुराने उम्मीदवार सन दूसरिया पार्टियां के वो सारे वो पार्टियां छड्ड के और साढ़े हर यूसी के जी जिम्मेदारान ने पार्टी बनी है उन्होंने कोल आ रहे हैं कि सानू लबैक के प्लेटफार्म तो इलेक्शन लड़न की इजाजत दो माशाअल्लाह। टिकट लैन वास्ते तैयार ने हर यूसी के तकरीबन ये सूरत हाल है। और जितों तक तुसीं सवाल किया है MPA का, तो इस वक्त तक साढ़े को 6 तो 8 दरखास्तां MPA दियां आ चुकी माशाअल्लाह और सारी तकरीबन बहुत मजबूत ने और उन्होंने अक्सर वो ने कि जिन्ना पहले MPA का इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर आवाम महंगाई तो तंग हो के गुरबत इतनी ज़्यादा आ गई है कि इस वक्त तहरीक लबैक की तरफ सारे आगे नजर आने और जिसलिए रसूलुल्लाह का दीन तख्त ते आ जाएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाएगा तो फिर उस वक्त भूखा नहीं सोएगा। PP 141 के नए नाज़िम अल्लाह अकबर रंधावा साहब आए, इनसे पूछते हैं नई पार्टी के बारे में क्या इज़हार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हुए और अल्लाह पाक इनकी कामशों को कबूल फरमाए।
اور اسی طرح دین کے لیے دن رات کام کرنے کے تحریک عطا فرمائے. تحریک الحمدللہ اس وقت بہت بلندیوں پر ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے. یہی ہمارا مشن ہے اور خالص یہی مشن ہے. ہمیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، نہ ہم کسی دنیاوی فراق لینے میں آتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے دن رات کوشش کرنی ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور میں آپ منوج صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کٹھن وقت میں مشکل حالات میں تحریک کا ساتھ دیا اور وارڈ وائز باڑیاں تیار کر رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ پوری PP 141 میں تحریک لبیک پاکستان وارڈ تک اپنی باڑیاں مکمل کر رہی ہے. UC لیول مکمل ہے اور انشاءاللہ وارڈ تک ہماری انشاءاللہ رسائی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کام دن رات جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ PP 141 کے نائب ناظم اعلیٰ اکبر داوا صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جو UC لیول میں ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا، وارڈ لیول میں ہم کام کر رہے ہیں. اب میں یہاں ریاست صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وارڈ لیول جو ہے یہ صرف جو مرکز نے ہدایت دی ہے 15 لوگ نہیں ہیں. یہ ان کا تحریک لبیک کا ایک مین اسٹریٹ پاور بننے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو 15 ممبر ہوتے ہیں وہ 15 خاندان ہیں بیسک، اور یہاں پہ جو ہر اسٹریٹ میں 15 خاندان ہوگا تو اسٹریٹ پاور بالکل ان کی ہے. اچھا یہاں پہ اور ایک PP 141 کے ناظم خدمت خلق ہیں رانا ہاشم صاحب، ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کی جو خدمت خلق کی ایکٹیویٹی ہیں وہ PP 141 میں کیسے جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی حضرات السلام علیکم. جس طرح کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ خدمت خلق کے حوالے نال ساری ایکٹیویٹی کی نے تے ماشاءاللہ جس وقت تو عہدے تے مقرر کیتا گیا ہے اس وقت تو لے کے اج تک تقریباً ایک ماہ کا عرصہ بنتا ہے تے اسی انشاءاللہ بہت جلد ایک میڈیکل کیمپ کے حوالے نال آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ سکندرآباد گاؤں قدرتی تو شروع ہوئے گا تے انشاءاللہ پوری PP دے وچ میڈیکل کیمپ اور جس کے حوالے نال جڑا فری احتیاط آئی کیمپ کے حوالے نال بھی اسی مشاورت کر رہے ہیں جس دے وچ فری احتیاط اور چیک اپ وغیرہ ہوئے گا انشاءاللہ. بالکل جی، خدمت خلق صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ پوری PP 141 میں فری آئی کیمپ لگائے جائیں گے جس کی وہ PP 141 کے ذریعے نگرانی لگائے جائیں گے. اور یہاں پہ موجود ہیں سیکورٹی انچارج PP 141 کے حسن صاحب. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سیکورٹی انچارج ہیں PP 141 کے، آپ جو آپ کی سیکورٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو سیکورٹی مانگی گئی ہے 5 فروری کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے سیکورٹی کی ڈیوٹی بہت زبردست چل رہی ہے. جیسا کہ یہ 5 فروری کے حوالے سے مرکزی ریلی جو ہے اس کے لیے سیکورٹی طلب کی گئی ہے، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ جتنی UCs ہیں تمام PP میں اور تمام جو UCs ہیں ان میں سے تمام جو سیکورٹی انچارج ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ اور بھی لوگوں کو ملا کے اسی طرح انشاءاللہ جو سیکورٹی ہے وہ مکمل کی جائے گی تاکہ عہدے دوران بھی ہوں گے اور ان کی ذمہ داری بھی ہوگی. وہ ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ اچھے طریقے سے یہ سیکورٹی مکمل کی جائے گی. جی بالکل، یہاں پہ حسن صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جو مرکز کی ہدایت کے مطابق جو سیکورٹی مانگی ہے انشاءاللہ وہ ہم پرووائڈ کریں گے. اور آخر پہ پیر حضرت چیشتی صاحب نے دعا فرمائی ہے قوم و ملت کے لیے اور نئی پارٹی کے لیے اور تحریک لبیک پاکستان کو اللہ کامیابیوں اور کام کرنے کا